Ba? Si Marcin to ah. Mayo gid laki kaya di gali siya didi. Chamba gayud. Nagkita kami. Anay katawagan. Hello Mars. Oh, hello Mars. Mars, sabi mo ba ya iduhol mo na lang iton ginpa-cash in mo? Ay, pasensya ka na, good Mars. Ha? Kainan. Nagamit ko ga dito. Paano may gimbayadan ako? Pwede iduhol ko na lang, boss. Mars, promise, iduhol ko gidi na, boss. Sabi mo sa akon, kagahapon, buwas may duhol sa akon. Tapos sugad na naman, buwas na naman ito ron. Hala, sige. Oh no! Sabi warang kwarta. Adi gido kita-kita kung kayo humayo-ayo gidang kaong-kaon.